Takukti bukuksong jotana lam subo ani YouTube channel cooking channel o tinini recipe hingkai motor ni nimki puri swnamnai hingke phasto ang motor no kisa rugui nanai bono ang 15 minutes ro rugui je butui raniya sabono ang rungnai hingke butui rankha hingke bono ang gari nanai karioi ang bono grind khai nanai kisa kwsang rwna bagui 5 minute tongnai ang kwsang kha hingke bono ang tabo muli nanai grind khai nanai hingke grind khaimani jagao butui kisa add khai rinai ang paso khlaimani gura wngya hingke aro tui kisa add khai nakha hingke ukunai naidi wngkha hingke bono ang tabo kisa thogo seri nanai bono paso ang kari nanai kaisa bati o bono joto ang karioi nanai nabaioi bono ang thok kisa rwui sernai hingke o jaga o ang kalo jira chamus half chamus kisa add khai rikha motomna bagui tamo khe obo nimki puri hingke kisa motomna nango aboni bagai kalo jira add khai rikha hingke bono ang kaham khe mix khainai tabok sernai hingke thok kisi saro o ang aboni bagui kisa swarapkha hingke bono ang butui rwui kisa muphunai sermani aso wngriya hingke butui kisa rwui 5 minute rok bono ang songnai hingke kaham khe kolui nanai continue kolno nangnai wngya khe obo swarabui thango hingke bono kaham khe ang muphuni nanai songui nanai obono hingke muphun baikha butui phan baikha hingke bono ang tei kaisa bati o ang bono kari nanai hingke tabuk bono ang moida nakha o jaga o bati taisa hingke o jaga o ang tabuk jang sermani motor abono o jaga add khai rinai hingke bono kaham khe ang tabok sabulnai paso hingke tui rina nangya bobai no sabuli ongo hingke o jaga o ang tui kutung kisa add khainai hingke paso bono kaham khe puila ang sabigui nakha hingke oro som age bo rijak haifano tabuk kisi sarikha ang nangyakhai norog naioi ri mano hingke bono kaham khe ang sabuli nanai hingke tabuk tui kutung kisisa ang o jaga add khai rinai kisa kisa khe rwui bono sapingno nango hingke khe obo bungui thangnai noromui thangnai hingke ang last o thok kisisa fuli nakha oro hingke obo wngbaikha bono ang 10 minute bagui kolobui tonnai hingke tabuk tiyar khainai yango pheretna bagui hingke bono paso ang pheretma jaga o ang thok fuli nanai jate o jaga o swrabya jatui hingke tabo ang bono budul kisa kisa khai chikon chikon khai swkang ruli nabaigra nai hingke nabaioi tabuk bono ang ruti swnamsi ang paso koyekta norog no ruti swnamui phunuknai joto to obo swnambai manglak joto do obo pheretbai manglak tamo khe oro kwbangma wngkha hingke bati taisa fano oro bangui thangkha hingke ang koyekta pheretnai paso kaisa pheretbaikha hingke tei kainisa ang norog no phereri phunuknai obo bisi sini yakhai pheretna nango belai bono sinka wngkhai atha swarabui thangnai tola o aboni bagui aste khai pheretna nango hingke thok fuli najak wngkhai aboni bagui asai swrabliya hingke tei kaisa phunuknai ang tabo duita tinta wngkha ang pheretbaikha tei kaisa last o phunuknai hingke obo joto phunukbaiya tamo khe joto pheretma phunukha wngkhai long video wngui thangnai aboni bagui ang koyekta no pheretnai hingke obo kaisa pheretnui phunuknai ang norog no obo hai aste khe pheretna nango wngyakhai doljagui thango obo hingke ang joto pheretbaikha kwbangma wngsukha bo naidi obo oro bo koita jaga o jani ang tonbaikha kwbangma wngsukha tabuk bono ang sernai hingke already thok ribaikha ang thok tongkha hingke bono khiklai rinai hingke bono aste aste khai ang bono tabok thok tei kisa ful fuli nanai hingke bono phirogui nanai obo puri haino haifano obo khe kisa patla obo nimki puri hino hingke ang bono kari nanai wngbaikha tei koyekta seri phunuknai ang norog no tei kaisa khiklaikha bono bahaino hai obo patla ekdom hingke bono kisa aste khe selna nango obo puri haino obo haifano obo khe kisa patla hingke wngbaikha hingke bono kari nanai hingke tei koyekta sernai ang tei kaisa khiklainai bono bahaino hai ang obo first time try khaimani se kisa crunchy wngho obo jehetu bo nimki se wngkhai norog chajakhe bono try khai chai nai mano
green peas sara phano swnamui chai mano angkhe motor rui nai swnamkha bono tamokhe obo normal puri ta haino sob somoi chao hinkhe obo kwtal item khlainai hinui ang o jaga o motor kisa add khai nakha hinkhe munbaikhe ang norogno kaisa phunuknai iko munkha ekdom crunchy wngkha ani recipe bahai bo wngkha chajak khe noro comment khe sali tai subscribe khaina tapok di jotono no hambai।